na bon chawin pakai minin kahin le move pathen lungse na ichagun tu jingka ichi online tilte homang cha a pathen ho khom ki theidinga phat phadam na imu zalwin pathen I thangwa win tuni lam kai ding hi go go anakiti hin hizong la khowa mulim thu ahim sayin cha haiken kahin khel ding hin tin ipi hile program hoi sim do masangun bible chang phabep khat hin sim do nge kala kiti lamentation bung thum chang som nia pathin phabep khat hin sim su nge ka gel gel jing le lungkham li paiding ka hi hinla thil khat ka gel do ting avelin ka kinem ki chinai thon lo pakai lungsit le a happy na a jing nai jingka tha lai le nino su tha abange kin pakai bo kanei tan ama jinga kinem ka hi ama jinga ki ngai te din pakai chu phata a hi ei hu hindi wa ama bo nga ha jing hi thil pa pen hi I khandon lai wa thu hat nga hat ki thim chu hi thil pa pen hi pathin na thu phat thei bu pe wen lang tu jingka ikiman cha na diu program sim do na hin ne nge wa choina la ei sa pi ding win nunga evangelist thim nu thangeu nagalena padahi in chule bible tang ei sim do pe diu golhang thangboy hojim ama he bangalore padahin chule tu jingka pathin thu a tilkhona ni pe diu dr s changloi in chule phat chaina lam ana hiding hin ipi le program ho zo se pathira nga hlan do na tauna ken hin nei nge taute pakai nalung se na nei chanun tu jingka phana nangma hu khom theidinga phat phadam na nei pi kit jalwin ka ke pa winamin ka thangwa uwe phat chom cha hichi internet chule zoom apps te ho hi mangcha a na thu a hum ke mangcha khom di ka hi nawa nangman ne hum pi win lang isu mo thei thil ho akona nangman ne chom khanwa phata cha kai khom na hi ka chal ha thei na dingun na pi ne le na ma pui na ngai jin na nga ka taw na hi chule na wa choila in sa do ding na thu pathing kan sim do diu chule na thu atil kho na ei nei diu la cha pa jang nangman na man cha thagaw wa phat chum na le machal na kanei thei na wa hi thei na dingin ka ki khop khom naw nangman wang la ham nei pe win tin ka phat te hau zo sen khu thinga han thana ka pa kai jesu christ amina na ka kong ta o hi amen tu hin pathin wa choila sadingin nunga thiem nu ekowun ama aki chaile bible chang something golhang thangboy heine ki got pe ding mi tim we nunga thiem nu phat e beta we Amasan avela pan mundo thedinga za ta lap kai ho phat phane pi zevin takipa na kai phongi so teng le tu jing kai lam hin ka ki phalam le zin ka network ki ahung chawai thimin ni lungse ta nangai thim na kan thu me ka chol do na nang ti kai ba chen sa te Thukun ka ne ho inanung ge wa ana hisimaude Simle nu tona the sea God in aid not losing có ngày tình song
mà con gầm ta bằng sita trong yên say ta đem tình ta na đi kain hey na kutu sina trong đó nang khi ngày na cái kim na biết ai thế hú biết phải na tha ca hình cô ai em biết ca im lệ trong nam con ai kỳ lệ đó sa ba oh Jesus aqui para ele aqui para ele lúc ta say thân em tê hạt sa cho con em bị phá làm phai em cái kỳ ngày nào cái kim nam đi ai thế tốt và niềm ta cái ôi về và cái lệ trong mắt con em lệ đó sa ba oh Jesus pa ele Jesus aqui pa ele Jesus aqui pa ele Amen, amen. Kipa amen. Tunin ko avela program kang chanthejen. Chikile programa minin chonsa lamkai ho chunga kipa thu kain phongin. Tunin ko a pathian tu theng isim do diu chu a hile muni kan sim ding hin khachu oti hin khachu New Testament hin Old Testament an sim pang sim inkating Psalm number bung som thumlethum chang somlani apathenu pakai hi kha nami te chu anunnom ahivin pakai jin agolodia alhendo mi te chu anunnom ve lopina pathian changhan lang chule New Testament a sim dong kate Acts bung som ni rani changgu mapat chang som lakhat chan thipi chule Paul in ain kho khial avel sekit changgumna chuin 18 ahi kachile Damascus khokom ge kagejen sunkim don ta en follow Halloween wana kun wa nasata khanen kavel ahin salwa so jenge changsagina hichun keiman tola ka thutai chuin kaza so nangin ibola keima ebol si anahim tia seya o khat kazai changina chuin keiman kadon bunin nang koinahim pakai kati chuin aman kaza keima nabol sijing Nazar Jisu kahi ati changkona chuin kalfan pi ho chun wa chu amunawin kazat sei owang
chu azapo ve chang som na chen keman I kati ding tam pakai kati chen pakai chun kaza a thodo in Damascus ko alud in chukoma chu na boldinga ki gozo se abwancha ka sei piding a hi ati 80 somna khana chin valo pg achu kho kamulo phanin kalhon pi hon ka khot in e kaizun Damascus kho kalutai Bible thing sim do now pa patheni mar som e pitaw hai Thiên va chơi la ngày nó bún tạ lệ Bible trang cái chữ tại hình sim đó peu ngã thêm nu hin chu lệ gol hang thang boy changa ki pa thu isayun tu hin pathin thua til khona ei nei new Dr. S Changloi ama hi chi khangdong lamhil director a hi na bana kuki in pi semang zonga hi in zan hi Anglo Kuki War za kum za le thum thin na imanu to kelhonin hichito thu to kizoya pathin thu atil khona ei nei diu jong hi dei sa na anaki ne ya cha chu tu jin ka thu sei dinga he anaki tim kho ta na in thupi nam nun nom kiti ei sei pe ding win u Dr. S Changloi Khangdong Lam Hill Director chule Kuki in pi semang ama phari be tawin he Kakipa le ziengen amasan Khangdong Lam Hill som ni le ni ve channa hung kai ho jo se pakai chibai kahin pe ne he chule tuni adia ai sei di wa hung kita lam nam nun nom ti sei ha sata khat chu hi jong aphat to kitu a ga sei te dinga phadham tia chu Khangdong Lam Hill lam kai hot ain gel kho nau dung zui chun jan hi Anglo Kuki War ni kho tia iman October som le sagi hi le uni som le get hi pai ja chu to hin kisaya holim le tia lam kai hon in ngan seu hi ki pa kasan hi chita chun lung punin holim na na nei tin aden tula kukinam hin kho umdan hi ima ka bol theilu wang chun ka chang tum ben ka gel jin abang le imulo lovin ka pi leuzin inam din mun hi phatta ai vet tiang chule tu ni jingwa ai sei diu kukinam hinam nun nom hiding hinam ti pai hi ka daud zin ti chu kata san le leu zin nam nun no bi di pai aje chu I tho gi mu gen the ha sat na le a tho gim thei hi da no hin kho pai khatang chen jong he diu kata sanin leninin thu khat na se hi ka sumil thei pon one step forward two steps back ti khatha na se machal na hi tia step khat kalison be now mun tam pia hin koi machal namala la inung chon now step ni cheng thum cheng om ji pai ila vai na be thei pon jani ai ni no Anglo Kuki gal ni kho khat kitup ta man do thei na dinga kisei pa jong hi step khat imat chon now step ikal be now lin ta khat chai hi kum sang ni le som le sagi September tarik li ni khwa gam kai Kuki in pi jau se ke ko khoma hausa semang pa chong thang sam thumok chi hunga Kuki civil organization jo se ke ko khoma research scholar ho ki ko khoma chula hichini kho choma no mangte ni jong ki ko khoma ki ho ni thum de chana jo na chu
October som la sagi he ki tu pen ta aje chu chini khoi ki che ta hin hi chini kho a ko na hi gal chu di mong mong hai tai ti chu aje chu British ten hu ke ho loi chu ola tiam thowa pot pua pui di upa chu thaguma patwa lon pia hal ha lem pha wa chu thagum minei bol ta ve chiwang hi gal bol thi mo tai ti pui pan gal bol chu gal di hung so do chu chini khua chu ki panai ti ki ho la a ai chini khoma ma a chu pena kum pi po le se mang po tu am ta lo pu thang ko se hau kip le pu sa ru kai chong loi chun mi zo si het thei dinga thu pho na ki ne ya tu ni chan gi ja hi chi pi we chule hi chi ta chun ki sa ya hi research forum hin kum thum sunga hi khangdong hon I ta ba hami ga lu chu EPP na bol on koi thi ham koi mang ham EP chu pan sat na the ham ti ki hil na dinga hi research forum chun muntina simin ro bol ba khangdong ho hil diu ki ti chu phat cha na hilun hi chi sung hin le kha bu jong volume thum lang ge kum thum sung hin in then su je ngun zan hin jong ama holam kai na in zuma le kha bu khat kum pi pan athin son se ma pu ke man kana than doi chi ho loi chu ahum ma chalin tu ka la imu do ma chal na chu ipiam tel UPSC exam question la ajong ai lo le syllabus la ajong englo ku ki gal hi apang tai ti ai ki thot le pa ho hi chi ku ki research forum ho loi ha pan na zal jong hi je na ma ho chu men se yo lo ki pa na jong ka ga phong ne chut ta bang ma chal na tam pi nei diu chu le ki tu do na I hin diu lai ta chu I pi so Manipur ga ma chun thil tam pi hoi lang I tiam ti Halloween kina na le ki bau tam na isu do de je ngu ta bang kha he yaw min mi chun EPS sei ta ve ta adi yong le pomutin adi lo yong le pomutin ki thu khat po thei lew han e yu dinga he ma chal na hi ding ham ti ka ta san len pen ta ka de mi khanin khata bola hi le adang se na chum khat ke sei mi so mi ki su to le opinion so mum jeng ti te hin kho pa hi nam nun no hin kho wang chi dinga he ka ha ta san thei lo je khat thi su au min a hi le phamo ka sa ta khat choi hin ki je chun tu ni jing ka ai sei diu nam nun nom ti hi I ta bang ham nam nun nom chu eyu hi nam nun nom hi theina wam hi lo le I ti I diu ham ti dung put hin pat chom chakat sungin ki holim le ti hi ka ge la hin in zo Bible chang in sim do pe na wa chun nam nun nom chu koi ho loi chu nam nun nom ki ti ham ti chu ki che tai nei sim do pe hi cha nam nun nom ma e sei pe chu apathenu pakai hi kha nam mi te chu anun nom nam nun nom hi ve pakai na mi te da len do mi te chu hi ve nam nun nom ti chu Psalms labu bung som thum labu nambol som thum la thum chang som la ni lai chun ki che tai neil che na nam nun no ki ti chu apathenu pakai hi kha nam mi te chu nam nun no ma hin pathenin ami te dinga a len do nam cho hi nam nun no ti chu ei sei do pi ta ne igel da nun tam ta ve hi vanoi le se pumpi thut wam jeng the na thane na ne ya amona sei bo chu chuti che jeng te chu nam nun nom heding ham ya igel pau chu Bible in nam nun nom ati pa ya chom be khana nahi ti chilai labuji pas in kitche ta in nam nun nom mi ho loi chu e ho gel nam nun nom pa hi lo da di e sei dok pi ne ki je chun tu ni khon khat che ki ge lu hitin inam he nam nun nom hi nam nun nom hi lo le I ta bangai hinu le nam nun nom hi di wa ti I gel chi alien na ne vi di gel chi di wa ka chu nau di pen ta khat choi ani chan nai sei di wa ka gel chu nam nun nom mi ho loi chu apathi nu pakai hi kha nam mi te hi ai le pathian chu I ta bang hi da pakai chu I ta bang hi za
ipathe no chu iti ipakai hung hi the ding ham ti yong hi gel lova thil kho ta ka dei je chun phat chom cha khati se ki di le ka gel pathe no chu apakai yo hi kha nam chu nam nun no ma hi ati e pathian hi het mo pakai chu het mo na ipathian het da no di nam ipakai het no di nam amasa penta hi ga sei di wa chu pakai hi koi ham ipathe no hung hi the ipathe no chu pakai hi the na ding chu in zo langa in sim do piu sol cha bung som ni le ni chang khana ko na chang som la khat chan ge khu isim te ngula imu do thei diu chu bi ha mi ti le polin Damascus khopama va lo pi ta in asala thu do ni an ne ya hi chi thu do ni te ni chun a hin kho pum pi pum khela khel hin ko thu sim hi chila ya hi a testimony an ji hi ki che ta na ki mu do va in a khol hu je ngai hi o ging khat aza chu piam ti le sol ki ti o cho nei aman thu do nei chu piam ti le pakai nam koi nei ti thu do ana nei pate cha na ngai diu chu pakai la ki ti ngala nang koi nei him jong ki ti pa chu ki tu the che chu lo khanai mu mai the yo hi jong le athil so dan chun pol hin khothu lungpu na chu chiwang hi thil chom be khana tan ati kha jong cha het apakai jong cha het hi mai the ai lo la het lo wanga chu confirmation mu na dinga chu ata ta nam ti het na se yo mai the hin la thu do anei pa hi pakai nang koi na him ti hi thu do anane vele o chun aton but na amu chu na bol sit jing Nazareth Jisu chu ka hi ati cho ama hi bi bol se hametia hi le Christian ho bol se Damascus khopam khopi a chu lu na them pulen ko ma phal na ka kila a Christian ho hi bol set bedding so kula tam koi be che ding ya hi lungel ane ya Damascus khopi zo na na che hi chi pa chu osu aza chu na bol set jing Nazareth Jisu chu ka hi ti don but na pakai nang koi na him ti a don but na mu pha na hi a bol set jing chu la Christian hi ya ta Jisu na bol set jing Nazareth Jisu chu ka hi ti pha na hi ama na mu do chu Christian khat hi bol set teng chu la asunga chen Jisu yong chu ki bol set tha ji ti hi cha hi ki chi ta mu doi hi chi ya chu khonunga lekha ji na khona sim dau chu first Korean bung thum chang som la ku first Korean bung gup chang som la ku chu na sim teng le nang ho pathian in thieng na hi wa na sungu wa pathian thagau theng a chen chu na het lo ham ati ta chu kit le Galatia bung ni chang som ni lai chu sim dau chu ke hi ke ya hinga ka hi ta pon ei ngai lo ai chado a kasunga chen pa Jesu Christa jala chu hingmai mai bo ka tai ama lung dei bol na ding hin khoi ka hin ko pum pi tai ti chu ki che ta sei do ki hoi la ya hin la do ham chu loi chu ai mu do na chu Paul in Damascus khupama va in a kholu jing din Monaco na chu amu do hi ti ki che ta ni mu do thei aje chu pakai nang koi na hi ya do a chu pakai na bol sen jing na chu Jisu chu ka hi ati pha na hi a bol sen ho chu Christian hi ya Christian ki bol se te cha sunga chang Jisu ha ki bol se thai ki che ta mu do pha na chu pathian lagaw hin na sungu wa chang e ke yong ke ya hinga ka hi tapun ei ngai lo ai cha do pa ka sunga chang pa Jisu za la hi hing ka hi tai ki che ta in he doi hi ja chu polin Jisu hi apakai pa ko ya chunglang pe ha ko ya apakai pa to opposite hi ahi mo pen ta cho su pa hi Jisu hi apakai pa hin pol chun ama chu asu pa apakai su pa asu ki gele hi chi ja chu so in do lung bol anga hi pon ama lung dei bol ding akina hi pon a bol ding chau se hi
apakai pa lung dei bol na ahi hin kho man hi tia a hin kho pu pi chu ama lung dei bol na hi talowa apakai pa lung dei bol na aman hi ti cho ki mu do thi ne chia chu imu do chu I pi hamiti le Jesu Christa hi ipakai pa wi na kata sane iti so ke yun ata san chu khat hin apakai pa a nei thei pa hi a sa khat hi apakai pa nei ding iti pau hi ei lung dei bang bol ding hitalo ipakai pa isunga cheng pa pakai pa lung dei zo bol na hin ko man ding ati pa hi pakai pa thu thu a hin ding pa hi ha sapa khat cho hi Jesu ita sanu keu se cho hi pun pakai ai nei thei to ka se vai chilaya pakai nam nun nom hi thei na pa hi nei lo hi ti hi gel do diwin ka ti moi ne hi chi Jesu hi nang le ke dinga koi ham e hu hing pu he ti vin Krista hi ti vin I het thei na di wa chu don in le kha su na khu I pe se yam ti le bung khat chang khat na pat som le li chan chan na sim leo chu ati la chu thu ma hin thu chu pathin tom kho ma hin thu chu pathin na hin an ti do ki nin som le li langan pha chu thu chu ta sa phe ong so en ke hon kamit ten kamuta ve hin ti do ki nin patte chan ve leo chu som le li chang som le li pha to ka sia EPS ke he thei lo in la chang som le li en pha na hi thu chu ta sa phe ong so en kamuta ve ti pai Jesu Christa hi ti chu ki che tan ki mu do thei ne John in Chilaya Jesu hi Messiah hi ti a Greek te koma seiding chu amohoding angol thubui thau kinu kiti chu amohon ata san thei lo we hi chi ja chu thau kinu pa hi mang chalowa Jesu hi nahon nata san jingun logos kiti thu chu hi tia ya pat aje chu Greek ten thu kiti hi ai mati chana ding le set chunga mu the yo se hi khat cha palmin na hi pon beiso ke de hi khat vi ting le mi hem jeng jong hi nei mu pau hi at ka hi poi chi apollo ma hi saru kai di ta pa cho ki mu thei poi hi cha ki mu thei pa hi khat bi le ki chai de ai ma thu hi ai mati chana ma hi ton so na ma hi thu chu bo hi ata ya ta sanoi hi ja chu John in apa na hi achon na wa chu Jesu Christa ki mu do na thei pa chu Jesu Christa ki phun na pa hi ain pat do pia thu hi nang hon na ta sanu thu hi chi bo hi ata hi na tiu thu hi chi ton so na hi tia na se yu thu hi ati la cho na hi chi thu na ta san pau to hin pathi na bo ma hin hi chi thu chu pathin hu tai chule hi chi thu chu ta sa phe na hu pengin ila wa tai yon phate chan kamu chin ta ve tia sei pha na hi Greek te a sei na mi ho loi long chu pakai Jesu Christa hi amau chon amu do theiwa Jesu Christa hi ata san theioi chu ta bang chet chu Polin pathen thu sei na so athen khopia pathen thu sei na chu pe se yam Hopi sung pum pi hi athem te hi meeting te hi je wa chu wa noi le set pum pia ho kiti zo se dinga hi mai cham khat chi sem pe we akichi sa na u chi pi ham tel izam ti a e ho het lo pathin dam khat jong an kha ai le ki sem pi hai khan te tia mai cham khat jong ha sem wa hi chi min chu het pha lo pathin na ding mai cham sa oi cha chu Polin I pia man cha humun chilaya het pha lo pathina ding mai cham na ti pau hi ken ka he na sei pe winge ati a ko khoma pakai Jesu Christa ipui pa khanga pa na hung ki sei ti chu them ga ho thu sei jo se pan nei cha sei pe a het pha lo pathin chu het thei pathina tai Jesu Christa hi tia phate cha phun do pa na chu hi chi ni kho a za ho
athena meeting mithem chuza chun Jesu Christa hi anata sano hi ti cho kimudo hi ne tune ka do no mu chu Jews te dinga Jesu hi Messiah kapakai iti pau Greek ten amau chon na mu do theina di wa chu logos thu chu Jesu Christa a hi ti cho mu do the Athenians te adinga chu pi hamiti le het pha lo pathian chu a het thei ta Jesu Christa cha hong hita ne ku ki ho dinga Jesu Christa ai ko ya eyu chon na aki phun na lo ham phat chan ngai tu le ke chun ka doctorate thesis ji na chu ep ka jiam ti le upa bulpi pa sating ki pe thu si bi kana ji hiji ki hen thei lo ban ne cha thi sana upa sating ki pe to pe a azo na pen ta jo bulpi pan sating ane Zanian jong isei da un sadia tui ko la ki hen ho loi ju gamalengun sa ka mo loi sating ho loi chu tu jana upai sei to thei jep lovuni te ni chun pe ding a hen hon lo zen thing le a hai lo ne ya ki sei pa sating ngong ju ga ve leo chu asating hon thun na chu Jesu Christa hi tiai la ai le ku ki te dinga chu ibul piu ki khon na chu Jesu hi tia he ka ji e na ge lu le ki tu theilo na sa mai the oi ku ki ho ke u se bul pi pai poi pa ka Jesu chu mi zo se bul pi pai wa noi pum pi bul pi pai a je chu ati la chu thu no ma hin ti chu Jesu Christa no ma tan thu chu pathian tom bo ma hin thu chu pathian hin ila wa hung pe nge ati pa hi Jesu Christa hi ai le nang to na ki su to ale pe na ki koi pa chu e ru ke u se bul pi pa kon nam tin phung tin vai pi wa noi pum pi bul pi pa chu e yu bul pi pa jong hi tia he ka gel pakai chu ku ki cha te dinga i bul pi pa we hi chi bul pi pa chi pakai o hi a e lung dei bol na hilowa ama lung dei bol na hin khuwa hi in ho pum pi hi man te mu chu le ipathi no chu ama he hi te chu le ipakai wa pang ama lung dei bol na hin khuwa ai pan te mu chu le nam nun non hi nam nun nom i the di hi su min lo di ka ti mo ne aje chu Jesu Christa hi cosmic Christ ai me le te Jesu naga te Jesu ku ki te Jesu mi kang mi vom ibon cha wa Jesu wa noi pum pi pa Jesu hi le eu chon na jong hi akiphun na te ding hi ti pa hi ita san le lo di vin ka ti mo ven ne je chun kum tampi Christian hi ta vin ni khat nia ku ki research forum ma ku sei ho comment ei bol sa ni kho chun ka sein Christian hi jong kum za khana wal ta bang ita san na pa nature phone apir hin thailo na hi ipj hamitia hi le pathian thu i hung sei pi mi kang ho loi ham mi vom ho loi ham ei sei pi wa kon hin kalisut be hi la yu vine tu chan gain doctor sim chai Bible sim chai hon jang hi ta ve khang dong hon a hi wangin ipu hi pa ta sa ti ki hil na abula pa chu den na ai hi chi chu phate chai vet te leken ka sei chu colonial reading of the Bible pa hi da hai na yun kum zakani hin ta pha no wa chu eu lung mit ve na Bible hi ti mu do wa I chon na wa Jesu Christa ki phun no ho I ti mu do wa eu chon na hi Jesu hi ki bul phu sa to ka se wa hi foreign pathian ho da na yu mo hi chi pa hin ko he ki cha hi nai I ho in kai yu ve leo ki pat na sem ding taw na man ding aban ba na che ding ki khen na sem mi taw na man ding ki khen ding ti che na hi luin tu chan ge ni che pi na layun be la die jong he pu vin bol hoi be ji jong I he be se hi layun chula chi ni khu a e na hil ho loi chu ga la e na bol te wa hin
alung thimu wa ma holo in Christianity le politics pa hi hen in globe ma ana chi bom sa wa mi kha chu Christian hi sa teng le chu di se angai hin I se angai teng le chu political lia yong chu amang chu thu anu hi ti lung put pa a khu pathian thu hi anachal sa je uchun ehil di ta lo now mun phoi yong hi da lo hi ti tu kham tha on I het divin ka de ne hi ja chu I chon no a phajo se yong hi thila chon na da na ge lo wa I sam ki wodi sam tu la ya wa noi le se pumpia a hilaya tu kho a tu cha ki som koi ma cha lo ga ki som le bon chang ke wa ku ki ho ko ho hi wam ti la ku ki ho hi ye ta mi jo se na heading chu ta pang chon na lo pi ta ge ya chu I che la pi wa a ji chu amau chon na pa chu I bu pi no wa amau chon na pa I bu pi chu chon na khat be hele phading baptist ho na mau chon nei bu pe bread biti ho na mau chon nei bu pe anglican ho na mau chon nei bu pe chon na zo se ha bon chang ke I bu pe so ke wai da la ule tu ni kho chu I bon cha wa chon na chom che na ki nei ta chon na chom che chun phung khat chang khat thi san khat I wang wa I su khenu wa tu ni kho ge ki tu thei lo wa yu mo hi I Christian kila hil na wa ku na hi ti hi su mil lo gi ka ti mo ne ken khat ve ve la ka te ka ji chu chi hi ka te chan na nga yun lang thing lang ga ma I ko chen na wa khu nu pi hon me I ki tha tu la ki tha lam ta lo wa khat chun me tam pi ta in po tem bal mai chang mai do le an za ngai lo le da dul hen lam I pi dong la bon cha chu po cha hi cho ya a in lang in sa angai du da ka pi nu pi ho ka che che na ka dong ji nu pi ho chun hit ya chu min me na hung tha te ngo chu le a po cha pu ma chu na ki koi ji wam I na lo wam I chu kan na dong ji amon ei don bu nau chu ke ho po cha ka ki lei lu nu wa ama ho po cha hi ka le ji wa hi atiu chu di chu chi chu je chu e hung tha hi me ya a po cha wang che tha tha lo hi chu hi ja chu I bi bol li ho mi ti le Jesus Christa hi thum lam gam te put cha hung ki do Baptist te na mau put cha yo hin do pe Presbytery te na mau put cha yo hin do pe Anglican te na mau put cha yo ei do pe put cha za chom cha Jesus Christa hung ki do mai in do lut pe wa hi bi bol di ham ti le Jesus Christa ha mau put cha ko na ku ki te put cha ki le lu no wa amau put cha hi le di do le tu ne ai boi na hi amau put cha ina ki koi kha su ke ji hi tu na ai boi na hi ke put cha asanin akang in ali ni ne vin na nga ne vin le nin ti ho lo ya chu boi in Jesus Christa tu ki to so ke na la yo ai la kum zakhat Christian hi zo pha nu wai chu tabang put cha ho lo chu le pe the hi ta lo ham ka ti cho in so wa ka se I pui pa te vin Jesus Christa na ta san nau bula chu di na lai ve ka ti pa hi na mu do di chu cha je chu ama ne pi tabang mang wai ki koi na la yu e yu po cha le lu lo la hi chu chan bi ai e yu po chan le lu no lang ama po cha hi pe leo chu I ma cha da la di ta lo cha da la di Jesus Christa bo bi e chu tem chu le cha chu ki khen nam na la ya ta lo pi chu nang yong Christian ne hi ke yong Christian ka hi I ki khen na chu Baptist Presbytery Anglican EPT ho abo chu ki khen ya hi chu ho om lo tem chu le Jesus Christa bo I nei di wa ta ne hi chi cho sei na hi apathi no chu pakai a hi kha teng le hi chu ho loi chu pathi nin anam mi te dinga a hen tu mi te mu hi te mu chu le ama ho loi hi nam nun nom ki ti hi ve ti hi je chun mi po cho ho koi da tau te pakai chu ki la ti e yu chon na ki hei lut le I pakai yu I pathi no chu e yu pakai mu so do the ma lung dei bol na wa chu nam nun non mi hi di wei a chai nan hi chi nam nun nom ho loi chu apathi no pakai hi kha nam mi te hi ve I ti hin diu ham che ho loi pakai ta sanova ama isu wa chen teng chula e ho lung dei bol lo wa ama lung dei bol na hin kho a chu inam pum piu a che the teng chule
idang zau se sanga Jesu Christa hi alien pen tai nei wa ei lam kai pa wa apan thei teng chule inam piu ki tol hi muhai thei din kata sanine chule hi chi holoi hin ding dan pa sei na hi Ephesus a chu EPS yam ti da polin Ephesus bunga lai chu kaga su choma hin guchan agu chat angan zo sein thu ta seitan thu ki sei zo midang dem le do na hitalovin kitil kho na zo hitan ki happy ki khotona le ki ngai lutnan hi chi insung chu akiputan hi chi insung vai po chu ngai lut na cho hitan ki muda na le ki vet da na chu Jesu Christa ngai lut na chun asudam tai ati hi chi te chu apathinu pakai hi khanam mi te hi chi Jesu Christa ngai lut na chun akitu mo naw adam zo si cha su dam zo hi ti mo ben hi cha hin theina dinga se hi Calvin in thil khat kho ta khadana sein hi chi Christian ho hinding dan pa hi breathing together hai na hu khat nei khom ta bang hi di wa hi ati pa hi tunin atha ben gel do ki lewa ka de Christian zo se chun hai na hu khat anei di wa ti hi Jesu Christa hai di wi ti na ta bang in kilata le hai taute hai lut taute ti ten le bo chai hai lu di a hai khelam le ke thi thei di ngai hai do kit taute ti ten le bon cha hai do di cha cha job lu nom le a bon na ki thi thei hi ja chu Jesu Christa ta sanna ama chu pakaya nei ho loi yo sin ama lung dei bol lo a Jesu lung dei bol teng ula chun a hai da no yong ke tu ding a hop lut da no yong ke tu a hai do ke tu hi chi hin kho pa lung put chu hi chi hin kho pa hi ding banga chu hin do thei te ngo chule ipathi no hi ipakai pa wa panga e ho hinam nun no hi thei di hi ti ti pa hi tu di khoin atha ben ngai to hitin tu ki te hi nam nun nom ki che ta chu hi thei na di wa hi pakai iti pa ipathi no hi nga ya apakai pa lung de hin ko hi bon chai hin ding pa hi ikitiam na wa hi pathenin achang che nam nun no hi hin na thei ding lung pu da lei pui zo ti chu a chai na ka ga se tan te pathenin stafai se ko mai de phathe bo pe wan ka ki pai am nun nom kiti pi mangcha pathin thu ngai nom ta ACPU Dr. S changloi chunga ki pa thu sewin iti hin thu man tam ta pathin thu to ai ho chon na ai sui tu pi thayu ineu hi hampha ikisawin amazon pathenin ato na malama mampui jingle ti hi itaw naw he hat chaina lam ang hitan tuni khangdong lam hil webinar Zoom online kai khoma hat bat ngam ta hin pe hong pang ho zo se na chung chewa ki pa thu khangdong lam hil lam kai ho thalangin ka hin sein ba na jong thanom ta pan la khom jing hitin ahong thong ding Saturday chule Sunday program te ho jong thanom ta ding in na ki ku ki de te ti chun kan se han lang pi hile phar ho zo se khum khana tauna in nengin chu tuni phar ho zo se chaina kitan te tau te pakai ka ke pawve tuni kai khom ka gun te ho phata cha a zo ki thei ta nei koi zalwin ka ke pawve na min ka thangwa we na la chapua konin na thu man tam ta ka ngai jun ka ngai ka za te nangman lungil sungwa phat thei nei bo pe wa na thu ka mu che ba naw le thagawa ka khan naw hi thei na dingin tu nia ngai ho ka hi win chule recording ahong ti upload ting jong la hen ngai ho ding a hi na thu a ka bon chawa phat thei e bo ding na ka taw ne hi na la chapu jong nang man na din pi a ta sa dam thei hat na pe a le college a mo pu na hin
ain sunga mo puna hin chule nampi sunga mo puna hin zakai phada cha hat tala zo jin theidingin alagawen umpi jin dingin nanga ka taw pe na hi ka phat te tam sela nei zo so ka ke pau ve tuni sulhum ka ke man cha na ding wa hin chule ahong thong ding hap ta sunga ka ke man cha na di howa nang man nei umpi ki ruwa Saturday webinar hin chule hap ta ki da Sunday program te ho jam phada cha ka bol do zom kit thei ni ding win na umpi na le na mapui na ngai jin le tu ni phada cha ka phat theo nei zo so na nga ke pa thu se ka ba ka Jesu Christ amen na ka ta ve amen